Sama apa? Bululu. Bululu. Bapak kemarin habis makan bululu. Sorry. I'm sorry. Udah makan. Ada di campur. Udah makan. Iya, Sate ayam bumbu kacang. Kamu kedinginan ya lah, cuma pakai kaos gitu doang, Cap. Baik banget kakaknya. Sabi dikasih sweaternya kakak. Untung Leo pakai double. A few inches later. Kayaknya kedinginan sekarang. Oke, jadi sekali masak segini nih buat berempat. Kita mulai masak. Balik ke setelan pabrik, masak buat kiddos. Menunya masih nggak jauh-jauh dari ayam kan. So, you're happy that I'm here? Yes, very. Yeah. Oke, kita bumbuin ayamnya. Jadi sebenarnya hari ini bikin chicken salt and pepper. Oke, lanjut lagi di vlognya Resinatria. Setelah selesai masak, kita mau makan siang. This is our first lunch together on the table. Yes. After a month and a half. Yes. Yes. Yeah. No, yes. Kemarin emang siang bukan malam? Oh iya siang ya? Oke, ya. The second one. On Sunday anyway. Please. Our first Sunday lunch. Yes. Please. Menunya yang tadi dimasak adalah chicken salt pepper. Yes, harusnya bisa lebih goldy dari ini, tapi the thing is, I don't know what's the problem with the pan. It's sticky. Jadi semua starchnya nempel di situ, ayamnya. Yeah. It happens soon. Yeah, I need to find another one. Or I will use Mama's. Tapi itu gede banget soalnya buat masak kalau gede. Ini mushroom deh. I don't know if you like it. Every time Kembaliin lagi. I make a batch, Kak, ambil kak nasinya kak. every time I make a batch gitu, I always spray on the Yeah, the thing is, even the first batch not finished, it's already brown, but it's stick on the pan. So, yeah. Nah, I wanna try the mushroom. yes please. Masih, Diego masih batuk-batuk. Virus. Panas boy. So, Cabi yang selama ini masak-masak, Yes. kalian ada nggak menu yang kalian udah fed up banget, tapi that's the easiest one to cook? Sebenarnya kalau gampang tuh relatif ya. Buat kita Selamat makan. emang banyak menu yang kita nggak lanjutin, Oke. yang biasanya kalau masih ada papa mama masih sering dimasak, tapi kita nggak, karena udah kayak bosen. Padahal baru kebanyakan kita drop di minggu pertama. Like what? Apa yang bosan yang di drop? Selamat makan cuy. Kita yang aku ingat pertama tuh mashed potatoes, Mashed potatoes, oke. terus turkey skewers. Ya, turkey kita udah bahas waktu itu kan. Iya. Waktu belanja pertama kalian juga udah nggak beli turkey. But you have chicken anyway. Kita what else did we dropped the broccoli rice, itu salah satu yang sebenarnya enak, cuma I don't know, mungkin Cabi sama Diego kurang enjoy, jadi sayang kalau misalnya bikin tapi aku doang yang makan. Itu Makan sih, tapi kita waktu itu bikin sekali, ya kan, awal banget. Iya, sempat masih bikin kan broccoli rice. We made it 2 times.
One. One. Yeah, one. Ada yang mau pakai vegan? Me? The same? The thing is like broccoli rice. Nah, gue mau yang masih mau nggak? You can make it for There you go. lunch. You And still for want? lunch Okay. kan buat sekolah. Kayak apa bikin? Oh, Oh iya. Hah? Ada nggak No, enak? no, I'm good. Don't finish it. Kalau dibawa ke sekolah nggak enak ya karena dingin kan. Iya, yang broccoli rice memang enaknya masih langsung warm, makan. fresh ya. Kalau nggak bau juga pasti. The first one was like perfect. Finish. Yang papa masak, Ya. yang aku bantuin. Mushroom enak. Enak kan? Mushroom? You want more? Makan. Next time I'll make for you. Ya. Gimana menu hari ini? Good. Juicy ya ayamnya ya. Menu baru buat kiddos dan bisa jadi ide karena bikinnya gampang sebenarnya. So, Jadi kalian bisa marinate malam, paginya tinggal di masak tinggal di pan. Lami. Jamur. Terus apa lagi boy? aku enggak sih kayaknya cuma itu aja, 3 itu aja. Cabi, menu apa yang kamu udah nggak pengen makan tapi masih harus karena paling gampang? Ada nggak? Nggak ada sih. Nggak ada. Oke aja. Diego? I'd say like ground beef or ground chicken. Like it's so easy and kita kalau masak kan selalu pakai 2. Jadi pasti selalu ada sisa kan. Dan sisa itu kita pakai buat snack. But ground beef and ground chicken a week. Terus kan sausnya paling kan teriyaki or Mongolian. That's for the beef. The chicken paling juga lebih basic lagi, cuma pakai bumbu-bumbu doang. Maybe like that's the easiest thing to cook, but sometimes like No. Terus kamu kan kebagian tugas bikin snack. Itu gimana preparingnya? kalau snack, I feel like it really depends if we have food left or not. Jadi kayak misalnya kalau masak nasi kebanyakan or ada sisa pasta dari malam sebelumnya, you try to eat that. Just paling nambahin ya paling kalau snack proteinnya paling sering kalau nggak telur ya ground beef or ground chicken. And usually like if it's ground beef or ground chicken, I just put it in a wrap, taruh saus, and then digulung. Tapi kalau misalnya kamu masak dari yang sisa yang malam Aku nggak masak lagi. atau sisa lunch, emang cukup buat dibagi berdua sama kakak Leo? No, but like I said, like usually makanya ditambahin kan biasanya kan yang sisa kan karbonya. Ya paling karbonya buat kakak Leo or one of us, and then the other one eats like a wrap with burrito. Oke. Something like that. Alright. Kalau menu baru yang kalian find out setelah papa pulang? No. Creamy garlic parmesan Mm. chicken, Popcorn chicken. creamy pesto chicken, popcorn chicken. Terus tiap minggu menunya pasti sama itu aja. Enggak. Yeah, more or less. Steak, salmon, Steak, Salmon steak. salmon. I love salmon steak. They love it so much. They love my salmon. Mongolian ground beef. He's proud of his salmon. I'll give it to him. Salmon is the easiest thing to cook. Ground chicken, ground beef lebih gampang lagi. Mongolian. But sometimes he messes it slow somehow. They Kayak tried. Panado gosong. Mas that's yeah. right. That's like the first week. He makes better empanada than me. I like your empanada. Crispy. Empanada. Perfect. Nice. Terus makanan yang paling dikangenin dari Indo apa? Potato corner. Hah? Potato corner. Soto corner. Potato Oh, corner. it's Potato corner. Oh yeah. Apa? Shake in the top. Shake. Chilin. Can we say brand? Yeah, it's okay.
shake, bakul lunch, magami udang. Wah. Kalau kamu Yun. besok boleh terbang ke Indonesia, Ako din Taipang. kamu mau makan apa pertama kali? Yang turun landing terus kamu langsung makan. Bakmi Jowo, Mbak Putri. Sate Taichan, martabak. This tastes like sate taichan. Halo. Jagung bakar. Sate Taichan Senayan, bro. Cup, boy, nasinya masih ada? Mau habisin nggak? Leo harus makan yang banyak. Ditinggal sebulan setengah berarti ya turun. Turun berapa kilo, boy? Kok ada? 2. Oh my god. Cuma budget Jadi kalau landing di Sopan. Jakarta, langsung kamu pengen makan apa? biasanya kita kalau No, just name one place or one food that you really Dia nggak want that bisa. bad. we could have all of them in one table. Ya udah name 3 deh. Mbak Putri, Xiaolong Bao, Di? pakai dimsum. Oh, Martabak. martabak. Wah. Kalau Diego? Mi Jawa. And then martabak for the dessert. And shake in a tub. Pagi sore. Pagi sore. Kakak Leo? Aku udah lama makan ayam goreng tulang lunak. Oh my god. Terus Rendang Padang Tugu. Tuh, apa namanya? paru. Bu Indra. Bu Indra. Oh, nasi tumpeng. Sama apa? Bululu. Bululu. Papa kemarin habis makan bululu. Sorry. I'm sorry. Udah bakar. Yang ada di Cangkang. Udah bakar. Iya, bulu. Sate ayam bumbu kacang. I think we can make udang bakar di sini. Yeah. But we have to find the big shrimp, fresh one. Kepitingnya Jimbaran. Kepiting saus Padang. Kalau makanan yang papa masakin kalian yang paling kangen apa? Fun. Fondue. Yes. Fondue. That's good. Iya, karena kalau pasta-pasta kalian udah bisa masak sendiri dan mungkin lebih enak dari masakannya papa ya. I like your I like your steaks. Oke. Steaknya pakai. Oke. makanannya, masakannya mama papa tuh kayak enak banget. Enak banget tuh. Yeah, sometimes when we cook, it's still like ada yang nggak pas. Every time you guys cook, it's like perfect. Mbak Feni, I'm so. Mbak Feni. Papa bawain bumbu empal, so we can make empal. And then ada ayam ungkep, ayam kuning sama ayam kalasan. Yes. Take it deh. Take it di kulkas deh. Ayam kuning lagi, ayam kuning. Cap, kamu ada ada. Jadi tikam. Cap, kamu ada titipan dari mama. Ada titipan dari mama, baju. Ya kemarin kan cookie sudah tuh. Iya. Mamanya bawain banyak snack buat kalian. Yes. Yes. You don't want to say thank you to mama? Thank you. El Clasico sudah mulai. Wow. Halo, Marit. Halo, Marit. Ini dia. Ini ayam ungkep bumbu kuning. Jadi ini tinggal digoreng, Cup. Udah diungkep dan ada sambelnya di dalam. Ini ayam ungkep bumbu kalasan. This is ayam Mbak Feni. Actually. Yes. Karena Mbak Feni selalu masak ini kalau ayam ungkep. Iya. Yeah. So you can try with the air fryer then. Bumbu kuning. You know like. This week Kan you want? beberapa kali kita dibikinin Wow. ayam goreng sama Mama Ibu kan. Yes. Ayam kuning. Enak banget kan itu? Bro, I cannot cook that. Every time I cook it, minyaknya kemana-mana. Iya. I miss you. Every time I cook it. Ya harus pakai yang gede wajannya. You know? I know
gede. Iya. No, tapi kan rendah. Tapi pendek. At the end like aku pakai yang You have to wajan. Iya, sebenarnya kan goreng pakai wajan. and then like Kenapa mau goreng pakai wajan aja sih? Kak, wajahnya pendek banget. Iya. It goes everywhere. Wajan yang besar, yang tinggi. We don't have. Yeah, we don't have. Exactly. I bring, but it's too big. Apa yang box? Iya. And then every time I cook it, I close it. Like every time I put one, I put like I drop one, and then I just Langsung nyembur pasti. Ini takut minyak. Kemana-mana sakit tahu. tahu. Coba, Aku biasanya kalau ngegoreng nggak pakai baju coba boleh. My God, penalty. Bye. Baiklah, kita sudah selesai makan siang sambil ngobrol-ngobrol. Nanti sore kita ke gereja. Masih ada 2 jam. 1,5 jam lah sebelum kita jalan. Mau dinner di luar. Dinner apa, Cup? Francesina. Oke. Offside ya? Oke. Sekarang kita mau nonton El Clasico. Offside deh, offside. nggak jadi penalti, offside tahu. Fardrit. Did Yamal touch the ball first? He didn't touch the ball, but he put the foot first. Nggak penalti. Fall, it's a fall. Madrid fall. No penalty. No penalty. No penalty. I'm sorry. No Fardrit now. Bye. Gimana, Bay? Biasa. Nyari penalti aja nih Madrid nih. Sekarang kita lagi jalan ke gereja. Gimana hasil El Clasico, Dek? Ada yang happy karena menang, ada yang sedih karena kalah, Boy. Gimana Barca, Boy? Unlucky sih menurutku. Unlucky. Ya dengan semua keterbatasan yang Pemain Barca yang punya, cedera ya. Pemainnya udah sekarang- terbatas. Iya. Udah pas-pasan terus cedera semua. I mean at least they put up a good fight. Iya. That's the most important thing. Oke. And, bukan cuma Barca aja sih yang Iya. bikin sedih. Kemarin Liverpool juga kalah. Terus Not a timku good kalah. week for you. Not a good week at all for me. Jadi tim It's seniornya okay. Dum menang? Kalah? Lagi menang. Lagi menang. Masih main mereka. Oke, sekarang kita gereja dulu, misa dulu. Setelah itu kita dinner sama-sama. Yes. Di mana dinernya, Diego? Francesina. Oke. Di mana? One was a Pharisee and the other was a tax collector, adulterous, or even like this tax collector. I fast twice a week. Father, come and praise our lives are renewed. That is where the sinner finds peace. Freely we receive what we now want to give. On the altar with the breath and wine, fall to me. Oh Mary, oh Mary, we are yours. Dan keluar gereja sudah gelap. Wow. Gelapnya udah makin cepat ya. Terakhir ke gereja sama kalian masih terang keluarnya, ya kan? Sekarang udah gelap banget.
masih terang. Iya, minggu lalu masih. Hujan Tapi hujan. Hari ini terang, cerah, tidak hujan, tidak mendung, langitnya biru. gelapnya lebih cepat. Tapi gelapnya lebih cepat. Oke, sudah selesai gereja. Kita mau jalan-jalan kemana? London aja kan. Hah? Lagi pada diskusi mau makan di mana. Kamu kedinginan iyalah, cuma pakai kaos gitu doang, Chat. Tahu gimana sih? Bro, it was so hot. I didn't know it was. But you didn't think that would be. I didn't know that it was gonna be pitch black outside, guys. Baik banget kakaknya. Syabi dikasih sweaternya kakak. Untung Leo pakai double. Iya, untung pakai double. Aku mah nggak akan ini. Kalau baru segini. Udah sampai. Jadi akhirnya anak-anak pilih Taberna Londrina. Ini restoran franchise-nya pertama yang kita makan sama Mama Donna. Mama Donna masih so envy kita datang ke sini makan di sini. What do you think? Mama pasti sedih nggak bisa ikut sama kita. Siapa yang pilih di sini? Jadi kalian mau makan apa? Kita lobo ya. Cabi juga. Where was it? Which one was the last time? Rasanya. Yeah, I'm getting a Francentine because the Francentine was really good. Yes, the best, one of The the burgers best. are really good. Yeah. Jadi kamu mau apa? Konsesinya? Very reliable. Last time I ate was in Prague. Ya. Oke, kita pesan dulu. Yes. Listen to people speaking and try to interpret. Barusan kakak Leo beneran ngomong bahasa Portugis. Papanya lupa record, cuma sepotong. It's like people, like, no, people don't want to What do you think about kakak Leo The Portugis? language is to speak with people and listen to people. To be fair, yeah, once you get to learn the vocabulary and the basic words that you need to know the phrases, it's gonna be way easier. Terus you can you know how the grammar works, the sentence structure and everything. Yeah. Soalnya kan aku juga ada basic French and Spanish, and it's similar. Jadi aku bisa lumayan. Yeay, keren Bayo. Diego bisa nggak? Ya. Belum, bukan nggak bisa belum. I mean, it's a bit broken. I understand more than I can speak. That's Iya, the thing. pastilah awal-awal begitu. Lagian kalian juga belum ambil les kan? Ya, tapi apa? I don't think I need less. But tinggal repetisi dan Iya, tinggal dipakai aja sehari-hari. Sorinho. Casurinho. Apa itu?
Punya kakak Diego, kakak Leo, dan Cabi sharing sama papa. Nih, jadi sebenarnya ini roti ada isi daging sapinya, bisa pilih sih, ada sapi, ada chicken, terus ada cheese-nya, dan then ada telur mata sapi, sunny side up, terus dikasih kuah, dikasih saus. Why not bagi dua dulu? It's okay. For the YouTube. Yeay. Jadi kita sharing. Papa kayak makan sama mama, sharing juga kerjaannya. It's gonna blow up. Iya. Go on. Oh. Selamat makan. Selamat makan. Jadi itu it's bread with cheese, ham, beef, and egg, and the sauce. Sausnya tuh saus khas dan cuma dipakai buat franchise-nya guys. Dan it's really good. Dia kayak asin, pedas, gurih, asam dikit. So it's a combination of many flavors. And it's really good. Salah satu makanan khas Portugal. Must try. Ada yang udah nggak mau ngomong, makan terus. Kita tutup dengan kopi, sementara Kidos pesen dessert. Bukan coklat mousse, tapi Waduh, kita coba sedikit bervariatif pilihannya. udah pada gede-gede tapi masih suka cookies. Di sini tuh coklat. Di sini kopinya dark banget. Ini padahal americano tapi rasanya kayak espresso. Espresso is like the base, the base coffee. Jadi dia thick banget dan rasanya tuh strong banget. Dikasih air panas. Kalau espresso tuh bener-bener kopi bean-nya. Iya, tapi dia airnya sedikit banget gitu. Jadi So you mix espresso and like other coffee. espresso itu the base of the coffee. So the coffee beans like the kopinya jadi espresso. Jadi peresan pertama itu espresso gitu. Then you mix it with more water, then it becomes americano. Atau kalau air panas dikasih espresso itu black coffee. Papa lupa tapi antara itu pokoknya americano sama black coffee itu cuma bedanya air panas dikasih kopi atau kopi dikasih air panas. Guys, conversation started. Miss you, Chup. So happy to see you.
Fine. Coba kita diketawain orang sebelah tahu. Looks yummy. Mousse Oreo. Biasanya kalau makan di sini tuh, terutama awal-awal ya, habis transisinya udah kenyang. Kalau sekarang? Sekarang udah lebih terbiasa udah mending. Nggak tahu. Makannya udah lebih banyak sekarang porsinya, ya kan? Kalian porsi makan kalian berdua setahun lalu sama sekarang aja udah beda. Ya kita banyakin juga, mungkin nggak sekali makan ya, tapi dibanyakin. Iya. Repetisi makannya lebih banyak. Yes. Enak cup. Enjoy. Nanti papa coba. Kita lagi habis selesai makan, kita jalan ke arah parkir mobil, ngelewatin city center lagi, ngelewatin the famous gate of Braga, dan ngobrol soal winter time. Jadi Cabi udah excited banget sama winter ya, Cep? Hah? For Christmas. And then kita bahas soal di Braga pernah minus nggak? Ternyata kata kakak Leo pernah ya, boy. Kaliannya kedinginan sekarang. Ini baru di. We have jacket. We have jacket. We have jacket. Okay. Oh, weird his jacket. No, it's open. Bow. Resto favoritnya Diego. Ada waktunya. I think they open again at 7 for dinner. They just opened. Watch out, it's red. Baiklah, kita jalan pulang, istirahat. Besok Diego masih sekolah, kakak Leo sama Cabi libur. So, are you okay? So, kita nikmatin waktu di Braga ya. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Bye. Bye.